না আমার কাছে ব্যাংকে তুলতে হবে, ব্যাংকে তুলতে হবে। একটু অসুবিধা, এখনো পয়সা উঠেনি, আমি একদমই পারিনি। অল্প করে দিলে হবে, ছেড়ে দাও, আমাকে দিয়ে দাও, দাও ওটা আমি দিয়ে দাও। আমি सब समय पाए 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 जुड़िए जो पंचायत के लिए वीडियो हो रहा है, क्या दुर्दीन है। पाए पाए जोड़ी दीजिए, सारा शरीर को मशीन से ऊपर से खींच के ऊपर आकाश में उठाने की कोशिश कर रहा है। उतना भर से करेगा तो मतलब आदमी को पैसा ना हो, लेकिन तब भी गला पकड़ के ऊपर खींच लेगा। और जो अशुभ बादल इस कैमरा में अभी नहीं आ पाएगा, लेकिन बड़ा भयंकर ऐसा मुड़ी देना पड़ेगा उसको। खड़ा है दाना दाना, हाँ इस तरह ले आना पड़ा। चीनी चीनी अब चीनी भूले गए ना, ठीक है। बैंक में सारे haphazard condition, so this my local legal, but this is for my all Gormanda to Sambhajar Singh or Kamar Tukuranu होटल को देख तीसरा कॉल पड़ा मिर्जापुर ले चल हम देख होता पाप की बच्चा, पाप की बच्चा, पाप शैतान के अभिशाप के बच्चा, पाप शैतान बंगाली वामपंथी गौर मंडल के मसनापुर की दीवार मंडल नीच तीली में क्या नीच जाती है कोई पाप की बच्चा वो पाप के बच्चा কিছু ঘোরা ঠিক আছে। ওই যে পাখিটা দেখছে না, পাখিটা কি বলছে, পাখিটা গলায় কথা বলতে পারছে না, সারা মাটির নিচে থেকে করছে। শুধু এক বুড়ি নয়, সারা সারা ছেলেকে কাকুইকে ঠিক রাখেনি, কোনো জীবকে না, কোনো জীবকে, কোনো পশুকে, কোনো নরনারী, কোনো মানুষ, কোনো এজ, কোনো জাত, কোনো ধর্ম, কাকুইকে ছাড়েনি, সবাইকে ধরে রেখেছে। পাপের বাচ্চা, পাপের বাচ্চা সিপিএম। এই ঔষধি শিউলি ফুল, জ্বর জ্বালা
বলে আর আজওয়াইন কলেরা ফলেরা বা ইনডাইজেশন তৎক্ষণাৎ এগুলো একটু আধটু করে নিলে তারপরে হসপিটাল। এগুলি যদি হোক, এইটা হচ্ছে মহা ঔষধি। জ্বরের জন্য এটা মহা ঔষধি। শিউলি পাতা, অপরাজিতা ফুল, ওরা মহা ঔষধি। ফুল দেখালে তবে বুঝতে পারছে। ফুল নয়, ফুল পড়েনি, শিউলি ফুল নয়। সব মাটির নিচে থেকে ভীমরতি করাচ্ছে, বুঝতে পারছো না? তোমার বেলে কুসুম তোমার জায়গা তো, আর তোমার ওখানে লক্ষণপুরে তারপর আর কি আছে? বালি শেওড়ার সব গ্রামের নাম হলো। তোমার শেওড়ায় ঘর তো কোথায় ছিল? হ্যাঁ, মুক্তারপুরে ছিল তোমার। কত বিঘে জমি ছিল? 100-150 বিঘে জমি জলা, খুব ধান ফলাতো। অত থাকেনি, ছিল অনেক জমি। বন্যা হয়ে যেত লক্ষণপুর, মুক্তারপুর, তারপরে বলো শেওড়া, বেলে কুসুম, আর কি বালি, আর গঞ্জ। বালিগঞ্জও জানতে? অমরপুর জানতে? শিব মন্দিরটার কি নাম বালিগঞ্জে? অমরনাথ। তাহলে তুমি ধুলেপুরও জানতো? আমাদের ধুলেপুরে ঘর ছিল। 60 পিঢ়ির আগে আমরা ছিলাম ওখানে। আমাদের রামেশ্বর মন্দির যে আমাদের আরামবাগে, বুঝতে পারছো? শ্যামবাটি ফামবাটি সব রায়রা আমরা। ও রঞ্জিত রায় আর আমরা ঘণ্টেশ্বর চক্রবর্তী, আমরা রায়রা। ও সব শিব মন্দির, কালম্বা মহাকালী সারে। আমার আশ্রমের কথা বলছি, কত লোককে মেরে ফেললো, भागी दिलो, भय पालिए गए। सब माथा चक्कर घूर रहा है, घूम घूम के गिर जा रहा है और सीमेंट में गिर जाने में हड्डी टूट जा रहा है। हाँ, तो उसका प्रॉब्लम है, बुढ़ी का बात ही अलग है। वो कंप्लेन कर रहा है, मतलब माटी नीचे का प्रॉब्लम के बारे में वो समझ नहीं पाता है कैसे हो रहा है, कैसे समझ पाएगा। बड़े बड़े विज्ञानी के बाप की गांठ फट गया, सब मर गया, खुद ही मर गया। बड़ा बड़ा ज्ञान भारत के जो रक्षाभरण नीति, रक्षा आवरण से प्राचीन दिग्गज जन के द्वारा असुर गण को पहचाना, जोगी मुनि को श्रद्धा, देव देवी को श्रद्धा करना, वो सब भूल गया, सारा विपन्न कर लिया। मेरा कोशिश किया। ও বুড়ি, সবাই কি চোখ মুখে সব সময় জল নিতে হচ্ছে না? শুকিয়ে যাচ্ছে না মুখ? শুকাচ্ছে কিনা? আই দেখো আমাকে জল দিতে হল, সব সময় ঘন ঘন জল নিতে। ট্যাঙ্কিতে জুট তোমার জল দিয়ে দিয়েছে, ও একবার বোধহয় দিয়েছে, তুমি দেখে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ট্যাঙ্কি ভর্তি হবে, আমি দেখে নিচ্ছি। ও উপচে পড়েছে, তুমি যখন জল নিবে তখন ধরবে। তোমারটা ও খুলে রেখেছিল কালু না, ও ভরে গেছে। আমার জন্য ডিনামাইট বসিয়েছি মাঠের আলাদা আলাদা লালের রাস্তা দিয়ে, ওই যে জিপটে যাবার আমাদের নতুন পুকুরে পাট দিয়ে, হ্যাঁ, জিপটে যাবার রাস্তা থেকে, মানে নতুন পুকুরে পাট থেকে
সে অজয়দার একটা জমি আছে, ভেঙ্গড়া যে জমিটা চাষ করে, মানে প্রথম আর কি, ওই তাপসদের জমির মাথার উপরে, তাপসকে বলবে তাপসদের মাথার জমির উপরে মুচির একটা জমি চাষ করে, সেইখানে একটা ডিনামাইট গর্ত করে আলের মধ্যে রেখেছে কিনা দেখবে তো, মানে কোনো আলকে গর্ত করেছে কিনা কালকে রাত্রে করেছে। যদি যাও পাড়াতে ওই তাপসদিকে বলবে, ওরা যারা চাষ করে, ওদের জমির জাস্ট মাথার উপরে ছোট জমিটা, একটা ছোট ডিপটে কানারাইরা জমিগুলো বিক্রি করে দিয়েছে, এখন মাঝিরা চাষ করে, ওইখানটায় রেখেছে ডিনামাইট। ও আমেরিকা থেকে চার্জ করে আমাকে মেরে ফেলবে, অনেকগুলো লাগিয়েছে, যেন আমার বাইরে যাওয়াটা মানা করে ফেলছে, বাইরে যাওয়া চলবে না, বহুত ডিনামাইট। সেইখানে আশ্রমেও লাগিয়ে রেখেছে। Improvised devices that if I can't go alone outside of my ashram hermitage temples, they will explode from USA underneath. This is for message to all Gram Panchayat of this. You are not BJP, not Trinamool, because चाचा अपन प्राण बाचा, कोई किसी का नहीं, साला सब स्वरेर बच्चा, पाप के बच्चा, स्वार्थपर, अपना अपना ज्यादा ज्ञान रखते हो। मैं संविधान ऐसे तुम लोगों के लिए बना देगा, ऐसा शिक्षित कर देगा, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मोदी के मिनिस्टर के लोग, क्या ममता के मिनिस्टर, कोई नहीं रह पाएगा तुम्हारे पास। सुदर्शन चक्र, माँ काली काटता रक्तमा मुंडो ओषुध की शिव सोए रखा है, त्रिशूल धारी, त्रिशूल अपना दान हाथ में रखा है, युद्धकालीन बाहर से ऐसे मेरे के जैसे বড় মস্তান করতো। মুন্ডটা কাটার সময় বললো তো तुम्हारा सालारा मुंडो काटार कथा बोल रहा हूँ ना, असुर के কার সঙ্গে কথা বলছি, বাংলাতে তো বলছি, শালা শহরের বাচ্চারা মাটির নিচে কি করে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ তোদের বেটারা। लालटू लिख लो, लालटू लिखा, भारत क्या आएगा नहीं, भारत की आएगा नहीं, भारत की राज सदन, तो भारत महाजाति की महत्व, और उसका दूसरा परिचय सूर्य और क, इंदु इला सोमबुध मनु की दुई आँखी, अपना पुत्र इक्ष्वाकु और कन्या पुत्र इला की, ससुर इंदु जी, कमसोम स्वामी बुध। भारत महाजाति के कारण क्या रहा, क्या कैसा था, भारत की राज सदन मल्लकस्व मल्लगढ़ मुल्लुक, तो आर्यता तथा तीर्थत्व ऋषित्व किस भूमि में होता है। शिव जी का पाताल फोड़ने जो भी है, श्री मनु जिन्होंने प्रथम राजपाट श्री विष्णु से मिला था, तो राम जी अवतार होकर राम जी का और एक परिचय, तो उसमें बुद्ध तो मौन ज्ञाता, मौन बुद्धि, तो इसमें जड़ गया, तो बुद्ध
बुधगण, जो राजा मंत्रीगण। तो श्री मनु राम जी के राजपाट, ठीक। तो उसमें धर्म, राज, आचार, विचार, परिचय, व्यवहार आदि। तो आर्यता तथा तीर्थ ऋषित्व। टुडे इज द 10th July 2024। I have little bit। এইটা ইয়ে কর, নিউট্রামল খাবি, বড়ি খাবি? তাহলে বড়ি নিয়ে, বড়ি একটু চিনি নিয়ে একটু চিনি। আর কি দেবি? পটল থাকে তো আমি দেখি। হ্যাঁ, পটল বোধহয় একটু আধটু আছে নাকি দেখছি। হ্যাঁ, সয়াবিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সয়াবিন আনলেই হবে, সয়াবিনটা আনলেই হবে। হ্যাঁ, আজকে নিবাবুর কাছে বেতন থাকে না। ये है सातगढ़िया पोस्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महेशपुर। ये मेरा कमरपुकुर का मेन एरिया का, और ये मेरा राजभवन राजधानी का एड्रेस ऐसा है। मुल्लुक रविंद्रनाथ रॉय, श्री रविंद्र जी, विलेज मुल्लुक, पोस्ट सातगढ़िया, सातगढ़िया नियर कैनलपुर हुगली। पिन कोड इतना है 712612। श्रीहरो ग्राम पंचायत, कोटलपुर ब्लॉक, विष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूशन, and other way my call, education, etc. Arambagh, Goghat, Kamarpukur, Hooghly, Chinchora, whole Hooghly I have covered my the whole life, mainly Bankura, later on exposure. जय श्री विष्णु की जय, महादेव शंकर, जय उमा शंकर, माँ भारती लक्ष्मी सरस्वती गंगा सुरेश्वरी की जय हो। जय राजा मोनू शतरूपा की जय हो। जय श्री इक्षासु काम इला सुदुम्न की जय हो। इला के पुत्र पुरुरवा जो बुध पुत्र, बुध पुत्र नाती इंदु सोम चंद्र। ए আমার একটু চালের বস্তা এনে দে তাহলে। ওইখানে বন্ধ হয়ে গেছে। আই ওইখানে ওই দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সাই আগের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে? হ্যাঁ। তুই দেখেছিস? গেইনি তো। তাহলে কখন যাবি বলবি? বিকেল বেলা আসবি? বিকেলে আজকে দিনটা হবে না? আজকে দিনটা তো হয়ে গেল। কালকে এনে দেব। বৃহস্পতিবার আনবি তাই কি হবে? ঠিক আছে। जय इक्षासी मनु की जय, जय श्री विष्णु की जय, श्री राम जी की राज परिचय, श्री मनुराज की जय, मल्लकस्थ श्री लखन जी भरत शत्रुघ्न, जय श्री मल्ल चंद्र केतु जी की